হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি চক্রবেড়িয়া সার্বজনীন দুর্গোৎসবের এবছরের ইউনিক থিম প্রথার ব্যাপারে। এই থিমটা কিন্তু কনসেপ্টটা খুব ভালো এবং সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য থিমটা কিন্তু বেশ ট্রেন্ডিং। ইনারা এই প্যান্ডেলের মাধ্যমে বিভিন্ন রকমের প্রথা, যেমন সতীদাহ প্রথা, তারপরে পণ প্রথা এবং আরো যেরকম কুপ্রথা আছে, সেই প্রথার জন্য নারীরা কিভাবে নির্যাতিত হয়ে আসছে এবং কিভাবে তারা সমাজে বলে না উপেক্ষিত হয়ে আসছে, সেই ব্যাপারটাই খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। এবং এবছরে এনাদের আকর্ষণ হচ্ছে লাইভ দুর্গা। हेलो फ्रेंड्स, कोलकाता का ये चक्रबेड़िया सार्वजनीन दुर्गा पूजा में इस साल इन्होंने दर्शाया कि हमारे समाज का जितना भी बुरे सुपरस्टिशंस है उनको एज ए बोलते हैं ना रूल्स एंड रिचुअल्स के दौर पे कैसे औरतों पे थोपा जाता है। जैसे डाउरी है, ऑनर किलिंग है, फिर पुराने जमाने में बच्चे बच्चे लड़कियों का शादी उनकी उम्र के कहीं गुना जब आदमी से कराया जाता और फिर जब वो आदमी गुजर जाते हैं उनको भी उनके साथ जलाया जाता। इसमें वो औरत, वो नारी को कितना तकलीफ होता है, यही सब इस पंडाल में बहुत खूबसूरती से दर्शाया गया। इस बार टेक्नोलॉजी के दौरान यहाँ पे लाइव दुर्गा बनाया गया और जो सोशल मीडिया के रीजन से या सोशल मीडिया के दौरान इस बार काफी ट्रेंडिंग है। এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ বাঙালি বিয়েতে যা যা জিনিস লাগে, আলতা, সিঁদুর, তারপরে গাছ কৌটো, টোপর, সবকিছু এখানে রাখা আছে এবং প্যান্ডেলের ভিতরেও না বিয়ের মন্ত্র পড়ছে এবং তারপরেই দেখানো হচ্ছে কিভাবে মেয়েটাকে পণ দিতে না পারার জন্য মেরে ফেলা হচ্ছে, বা যখন তাকে অনেক বেশি বয়সী লোকের সাথে বিয়ে করানো হচ্ছে, তারপর যখন সেই ভদ্রলোক মারা যাচ্ছে কিভাবে মেয়েটাকেও টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সতী বানানোর জন্য। এই সবই কিন্তু খুব সুন্দরভাবে এরা ব্যাকগ্রাউন্ডে বলছে। আর এটাই হচ্ছে সেই লাইভ দুর্গা। এটা হচ্ছে বেসিক্যালি সতীদাহ প্রথাকে না সিম্বলাইজ করছে, যে কিভাবে একটা বলে না জীবিত মেয়েকে টেনে নেওয়া হচ্ছে এবং তাকে কিভাবে চিতাতে জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে কারণ তার স্বামী মারা গেছে, তাকে সতী বানানোর জন্য। এই জিনিসটা এনারা টেকনোলজির মাধ্যমে খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছে এবং তোমরা যদি চোখটা লক্ষ্য করো না, দেখবে যে চোখটা কিন্তু মুভ করছে। पूरा पंडाल में ना, ऐसे पंडाल के अंदर में पूरा बैकग्राउंड में जो बंगाली शादी में जो मंत्र पढ़े जाते हैं ना और जो जो रिचुअल्स होते हैं, सब ये लोग बोलते हैं ना, ये लोगों ने वो प्ले कर रहा है। पूरा एक शादी का माहौल भी बनाया और उसके साथ यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो, जो पुराने जमाने में जो मैं बोल रही थी कि लड़की लोगों को जब उनकी उम्र के बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, उनके उम्र के बहुत ज्यादा बड़े इंसान से शादी किया जाता है और फिर जब उनका देहांत हो जाता है उनको कैसे जिंदा जलाया जाता है, वही चीज को यहाँ पे दर्शाया गया। यहाँ पे देखेंगे कि आई मूव कर रहा है, वो आई मोमेंट को आप लोग अगर देखेंगे कि कैसे मतलब बोलते हैं ना गुस्से से देख रही है कि उसको क्यों जलाया जा रहा है, उसका क्या क्या गलती है। तो ये पूजा तो एक मस्ट विजिटेड पैंडल है इस दुर्गा पूजा में। তো এই প্যান্ডেলটা কিন্তু একদম মিস করা চলবে না। আর এর খুব নিয়ারেস্ট মেট্রো স্টেশনটা হচ্ছে নেতাজি ভবন। এই প্যান্ডেলটা কিন্তু একবার হলেও দেখে এসো তোমরা। मैंने यहाँ पे आई मोमेंट को कैप्चर करने की कोशिश की ताकि आप लोग थोड़ा समझ पाएंगे कि कैसे आईज মুভ করে। তো বন্ধুরা একটু চোখের দিকটা দেখো কিভাবে চোখটা মুভ করছে, আর এটাই হচ্ছে লাইভ दुर्गा। ये पंडाल का नजदीक मेट्रो स्टेशन है नेताजी भवन। नेताजी भवन से आपको सीधा चल के ये পদ্মপুকুর চক্রবেড়িয়া के तरफ आना पड़ेगा। তো যাও, এই প্যান্ডেলটা কিন্তু অবশ্যই দেখে আসো তোমরা, নইলে কিন্তু সত্যি একটা খুব ইউনিক জিনিস মিস করবে। বন্ধুরা তোমাদের সাথে এবার সাউথ কলকাতার খুব পপুলার একটা পুজো চেতলা অগ্রণীর পুজো শেয়ার করব। আর যাদের এবছরের থিম হচ্ছে অমৃত কুম্ভের সন্ধানে, জাস্ট পুজোটার ভিড় দেখো এবং পুজোটার ক্রেজ দেখো। এটা কিন্তু তৃতীয়ার দিনই তোমরা পিকচারটা মোটামুটি দেখতে পাচ্ছ, মানে এখনই বুঝতে পারছো যে সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য পুজোটা কতটা হিট এবং লোকজন কিভাবে এই পুজোটা দেখার জন্য মানে পাগল হয়ে গেছে।
दोस्तों अब मैं आप लोगों के साथ साउथ कोलकाता का वन ऑफ द फेवरेट एंड पॉपुलर पूजा चितला अग्रणी का पूजा पंडाल और उसका डिटेल्स मैं शेयर करूंगी। इनका इस साल का थीम है अमृत मंथन। बेसिकली जैसे जो समुद्र मंथन हुआ था और उसमें से जो अमृत उठा था, कैसे देव ने वो पिया, मतलब वही पूरा समुद्र मंथन को इन्होंने दर्शाया। और ये पूरा पैंडलटा किंतु माने 3.5 कोटी रुद्राक्ष दिए बनानो। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा पंडाल, ये जो आप शिवलिंग देख रहे हैं उसके पीछे जो आप ये शेषनाग का स्टैचू देख रहे हैं, ये सब ये ऐसे रुद्राक्ष से बनाया है। इसीलिए ये पंडाल का इस साल बहुत क्रेज है। और पैंडलटा किंतु एस्थेटिकलिও খুব সুন্দর বানিয়েছে। প্যান্ডেলটা বানাতে 3.5 কোটি মোটামুটি রুদ্রাক্ষের ব্যবহার করা হয়েছে এবং ডিটেলিং এর কাজগুলোও কিন্তু খুব সুন্দরভাবে এখানে বলে না তুলে ধরা হয়েছে। এখানে সাধু বাবাকেও আনা হয়েছে, পুরো বলে অ্যাটমসফিয়ারটাকে ভীষণভাবে একদম স্পিরিচুয়াল করার জন্য যা যা করার সবকিছুই করা হয়েছে এবং তাই জন্যই এই পুজোটার ক্রেজটা কিন্তু এতটা বেশি। এই যে সাধু বাবার কথা বলছিলাম, এখানে দেখো তোমরা কিন্তু দেখতে পাবে। पंडाल बाहर से जितना खूबसूरत है अंदर से भी उतना ही सुंदर है। और आप देख रहे हो कैसे पंडाल के अंदर ऐसे बोलते ना घंटी पे जाके सब लोग जा रहे हैं, एकदम घंटा बाजिए किंतु पैंडलेर भेतरे तुम्हादेर ढुकते होबे। প্যান্ডেলের ভেতরে তোমরা যত প্রবেশ করবে তত আরো সমুদ্র মন্থনের দৃশ্যটা বেশি ভালো করে বুঝতে পারবে। যে দেখতে পাচ্ছ তোমরা অলরেডি কিভাবে ওই যে বাসুকি নাগের লেজ ধরে কিভাবে দেবতা এবং দানবরা ওই পুরো সমুদ্র মন্থন করেছিল এবং তারপরে সবশেষে ওইখান থেকে অমৃত বেরিয়েছিল এবং সেটা কিভাবে দেবতারা পান করেছিলেন, জিনিসটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে এখানে ফুটে ধরানো হয়েছে। वासुकी के टेल से कैसे समुद्र को चर्न किया था और उसमें से लास्ट में कैसे अमृत निकाला, वही पूरा चीज को यहाँ पे दर्शाया गया है। ঠাকুরের প্রতিমাটা কিন্তু খুব সুন্দর আর প্রতিমার সামনে দেখো একটা রুদ্রাক্ষের সার্কেল বানানো হয়েছে আর এই সার্কেলটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে মুভ করছে। माँ का आइडल भी बहुत सुंदर है और कैसे देखिए सामने एक रुद्राक्ष का एक मूविंग सर्कल बनाया है। तो बंधुरा এই দুটো পুজো কিন্তু একদম মিস করা চলবে না। পুজো দুটো না দেখে থাকলে দেখে নাও এবং কমেন্ট করে জানাও তোমাদের কেমন লাগলো। আর আমার চ্যানেলটাকে লাইক, সাবস্ক্রাইব আর ফলো করো দুর্গাপুজোর আরো ডিটেলস জানার জন্য। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर दुर्गा पूजा मोर अपडेट्स एंड मोर वीडियो। तो तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में कोई और पूजा के साथ। तो प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो बंधुरा प्लिज চ্যানেলটাকে সাপোর্ট করো আর চ্যানেলের সাথে থাকো দুর্গাপুজোর আরো অনেক আপডেটের জন্য। আশা করছি তোমাদের সাথে আরো অনেক নতুন নতুন ভিডিও শেয়ার করতে পারবো।